आत्मा जीवात्मा पंचवायु मान से बहु को आम जीवात्मा बोली ही चिंता करते जो अनेक प्रकार प्रवचक बा साधुसंत यार विभिन्न प्रकार तर्जमा किंतु एटारे सुविधा हुए बुझापी जे बहुटी हूँ जीवात्मा जीवात्मा सेतेबेले हुए जेतेबेले आत्मा जीव को आश्रय करे जीवर शरीर अच्छे आत्मार शरीर ना आत्मार किछि नाही आत्मा किछि नाही आत्मार किछि ही नाही जमिति बिंदुर दैर्घ्य नाई प्रस्थ नाई किंबा उच्चता नाई किंतु अवस्थिति अच्छी बिंदु बोली गोटे जिनिस अच्छी सेमिति आत्मा एक जिनिस अच्छी किंतु तार लंबा चौड़ा किछि ता विषय किछि भी कहीं कहि परिबेनी ताको सहजरे कहीं बुझेई पारिबे नाही कहना आमर जहाँ गीतारे वर्णना होती सी एमितिया जिनिस सी अग्नि पोड़नी पानी रे बुड़बनी पवन रे उड़बनी ये वर्णना कराई नुहे कि नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चन्यक्लेदयन्त्यपो न शोषयति मारुतः अस्त्र शस्त्र रे छिड़बनी पानी रे बुड़बनी अग्नि रे पोड़बनी पवन रे उड़बनी ये भाया जिनिस तेणु जदि आम भाबा सतरे एमती गोटे जिनस आम के कल्पना करें एमती गोटे जिनस अच्छे किंतु से आत्मा जिते जीव को आश्रय कर जीवात्मा जीवात्मा हो गला पर तार शरीर अच्छे जीवात्मा तापर शरीर को आश्रय कर जीवात्मार केतटा होची ना तीन प्रकार शरीर अच्छी स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर कारण शरीर स्थूल शरीर बर्तमान आम जोटा धरचे ये जीवात्मा ये स्थूल शरीर को आश्रय करके रही जीवात्मा शरीर को आश्रय कले ना रही भी पारिबनी गोटे शरीर न मिले जीवात्मा रहिबो केमिति जदि जीवात्मा रहूता शरीर गला पर ताको आमे प्रेतात्मा कहूचे ना आउ जीवात्मा कहूचे कि आउ कहना से आउ जीवात्मा हो पारानी से प्रेतात्मा हो गला सेठी कौन ना से सूक्ष्म शरीर रहा सूक्ष्म शरीर रे केवल ये पंच महाभूत नहीं खी त्याप तेज मरुत बेमरुत तैयारी शरीर ये शरीर ना बाकी सब जाक तत्व अच्छे सूक्ष्म शरीर बोले आमर देखो आम स्थूल शरीर क्या कहचे ना आपणकर पंच महाभूत पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 24 तत्व तैयारी स्थूल शरीर जीवात्मा जीवात्मा स्थूल शरीर रहे जीवात्मा को आम कहू शरीरी से जोटारे बास करे ता ना हला शरीर जमी घर आम शरीर को कहचे पुर रे जे रहिला ता ना पुरी तेणु जगन्नाथ ना पुरी से जोटी घर करते ता ना भी पुरी ताक ना वैकुंठ से जोटी रही ता ना भी वैकुंठ ताक ना पुरुषोत्तम से जोटी घर करते ता ना पुरुषोत्तम माने जगन्नाथ ही जान लोक ताकर सब ताक ना जहाँ ताक घर से ताकर सब से ये आज्ञा सूक्ष्म शरीर हूँ आपणकर पंच महाभूत को छाड़देला पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय आपणकर तापरे आपणकर अच्छी मन बुद्धि चित्त अहंकार ये है केते 14 बाकी आपणकर पंच तन्मात्रा 5 19 ये है 24 आपण पंच महाभूत पंच तन्मात्रा पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 24 तत्व आउे सूक्ष्म शरीर है ये पंच ये शरीरटा रहीगला पंच महाभूत तैयारी शरीर सीना रहीगला किंतु बासना कामना रही शब्द स्पर्श रूपरस गंध सी भी अनुभव करे कहीं प्रेतात्मा कहूँ मत कष्ट हो मत तातला लगुच जो से तप्तपत्र चलुची से कहूँ मत तातला लगुच तार कौन अनुभव अच्छी शब्द स्पर्श रूपरस गंधर प्रभाव अच्छी किंतु शरीर ना सेटा बेसी भयंकर शरीर थी क्षुधा है आप खाईदेवे जार शरीर ना तार क्षुधा हे से कौन कर जो क्षुधा हुए ताको से आम श्राद्ध करूँ तार शरीर ना किंतु यहीटा कले जमी शरीर थे आपणकर पंचमहाभूतर तैयारी जिनिस खाइबे ना नहीं यहीटा बुझीगला सब सहज जिते आम पूजा करुचे पूजारे आम जो जिनिस दौचे आम कौन जिनसटा को दौचे कि किसी आम पूजारे मंत्र पढ़िक समर्पण करदे जमी सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म जिनिस ग्रहण कर स्थूल जिनिस ग्रहण कर
ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇ ଦେଉଛେ ତା ଦେହରୁ ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ବାହାରିବ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରପୁତ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ାଇବା ସେଇଟା ସିଏ ପାଇବ, ତାର ଭୋକ ସେଇଥିରେ ମରିବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ। କାହିଁକିନା ଯାହାର ନାହିଁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ପାଣି ତତେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିଟେ ନେଲେ ତଳେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲଗେଇଦେଲେ କାଠ, ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆମର ଧରାଯାଏ ଧାନ ଉଷୁଆ ହେଉଥିଲା ହାଣ୍ଡିଟାରେ, ଆଚ୍ଛା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିରେ ନେଇକରି ଇଏ କରାହେଉଥିଲା, ସେଇ କାଠ ଜଳା ହେଉଥିଲା, ଗୁଡ଼େ କାଠ ମାନେ ଏତେ କାଠ, ଏତେ କଥା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିଗଲା, ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଯଦି ସେତିକି କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ ଏତେ କାଠ ଭଳିଆ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ କି ଏତେ ଏରିଆ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଗ୍ୟାସ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଆସିଗଲା, ଏ ଜିନିଷ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ତାରଟେ ଥିବ ଇଏ ଭିତରେ ଆପଣ ସୁଇଚ୍ଟା ମାରିଦେଲେ ପାଣି ତା ମନ ଫୁଟିଗଲା, ସେଠି କ'ଣ ଦରକାର ଇଏ ନାହିଁ, ବୁଝିଗଲା ତ? ଯେମିତି ଏଠି ଏଗୁଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଟି କଟି ଯାଉଛି, ସେ ଜିନିଷ ସୁସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ସେୟା ହୁଏ। ତାପରେ କାରଣ ଶରୀର, କାରଣ ଶରୀରରେ ଇଏ ଜିନିଷ କିଛି ହିଁ ନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର କାରଣ ଶରୀରରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ନାହିଁ, କାମନା ବାସନା ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ କାରଣ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କୁ ତିଆରି କରେ କ'ଣ ନା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯଶକୀର୍ତ୍ତି ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା କାରଣ ଶରୀର ସହିତ ରହିଲା। କର୍ମାନୁଗୋ ଗଚ୍ଛତି ଜୀବ ଏକ, କାରଣ ଶରୀରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଶକୀର୍ତ୍ତି କର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ସେଇଟା ରଖାହେଇଛି। ତାରି ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗର୍ଭରେ ଜାଗା ମିଳୁଛି। କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଏଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ରହିଲା। ଆପଣଙ୍କର କାରଣ ଶରୀରରେ ଯେମିତି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଆମର ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷ ରହିଗଲା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷଟା କଟିଗଲା, ବାକିତିକ ରହିଲା। କାରଣ ଶରୀରରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ହିଁ ରହିଲା, ତାର ଫଳଟା, ହଁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳଟା। ଯେମିତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବ, ପିଲାଟା ଫିଜିକାଲି ଯିବ ନା ନାହିଁ? ଫିଜିକାଲି ଗଲା, ବହି ବସ୍ତାନି ନେଇକରି ଗଲା, ସେଠି ବସିକରି ପଢ଼ିଲା। ଏଠି ବହି ବସ୍ତାନି ତା ଶରୀର ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର। ଆଚ୍ଛା, ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ିଲା କରୋନା ସମୟରେ, ନା ବହି ନେଇକରି ଗଲା ନା ଘରୁ ସିଏ ଗଲା, ସିଏ ଘରେ ବସିଲା, ସିଏ ଧରିଲା କେଉଁଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟାକୁ ଧରିଲା କି ମୋବାଇଲଟାକୁ ଧରିଲା, ସେଇଥିରେ ପଢ଼ିଲା। ଏଗୁଡ଼ା ଆଉ ଲାଗିଲା କି? ନା ବହିପତ୍ର ଲାଗିଲା, ଏ ଜିନିଷ ଲାଗିଲା, ଖାଲି ମୋବାଇଲରେ ଇଏ ଟୁକୁଟୁକୁ କଲା, ସେପଟୁ ଯାହା ଆସିଲା ଶୁଣିଲା। ଇଏ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। କାରଣ ଶରୀର ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇଟା ପାଠ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟିଏ ମିଳିଛି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟେ ମିଳିଲା ନା ନାହିଁ? ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ହେଉଛି କାରଣ ଶରୀର, ଆଉ ଏଠି ଦରକାର ନାହିଁ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ନା ପାସ୍ ଏଇ ଡିଭିଜନ ଏତିକି ପଢ଼ା, ଏତିକି। ସେଇ ଯେଉଁ କର୍ମଫଳଟା, ସେ କର୍ମଫଳଟା ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ରହିଲା କାରଣ ଶରୀରରେ। ସେଇଟା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗା ମିଳିବ। ଯେମିତି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାଇକରି କେଉଁ ଅଫିସରେ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପଠାଇଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଗା ହେଇଗଲା, ଆପଣ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଇଦେଲେ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ସେ ଦେଇଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆଉ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ ସେ ଫଟୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସରିଲା। ଆପଣ ଗଲା ଦିନ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇବେ, ବାକି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଯାହା ନେଇଥିବେ, ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ପଢ଼ା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଡ ଉପରକୁ ଯିବେ ଆପଣ ନିଜେ ଫିଜିକାଲି ସବୁ ଦେଖେଇବେ। ଇଏ ଯେମିତି ଜିନିଷ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସୁଛୁ ହେରି ଏଇ ଧରାଧାମକୁ, ଏଇଟା ଫିଲ୍ଡ ହେଇଗଲା ଆମ ପାଇଁ, ଏଠି ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନେ ଏଠିକି ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଶରୀରଟା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଶରୀରକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବର ଶରୀର ମିଳିବ। ଯଦି କାରଣ ଧରାଯାଉ ଭଲ କାମ ଆମେ କରିଛେ, ସେଠି ତାଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଯିବ, ତମଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ବସିଥିବେ, ନା ନା ଇଏ ଲୋକ ଭଲ କାମ କରିଛି, ଗଲା ଥର ମଇଁଷି ହେଇଥିଲା, ଏଥର ତାକୁ ଗାଈକି ପ୍ରମୋସନ୍ ଦିଅ। ଗାଈ ହିସାବରେ କାମ କରିଛି ଭଲ, କାହାକୁ ମାରିନି ଭୁସିନି, କାହାକୁ କିଛି କାହାର ଫସଲ ବାଡ଼ ଖାଇକି ନଷ୍ଟ କରିନି, ତେଣୁ ତାକୁ ଗାଈରୁ ଏଥର ମଣିଷ କରିଦିଅ। ମଣିଷ ହିସାବରେ ଭଲ କଲା, ନାଇଁ ତାକୁ ଏଥର ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ଯେଠି ଆହୁରି ସେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବ, ଭଲ ପରିବାର ଦେଖି ଦିଆହେଲା। এইটা আপনার ব্রাহ্মণ শুনতু গোটে কথা সেইটা প্রথম ভুল আগ মুন্ডু বাহার করতু প্রথমর কহিদি যে কৌশি জাতি প্রথা আপনার ঘর অনুসারে তৈরি হয়ে নথিলা সেই ভুলটা রহিগলা বলে আজ যাকে আমি 2500 বর্ষ হল আঁঠেইছে সেটা কেহি সেই জিনিসটা উপরে আলোকপাত করুনা
निर्धारण आज्ञा गीतार तो भगवान कहले चतुर्पूर्ण माया सृष्ट गुणकर्म विभाग सह गुण माने आपणकर कौन क्वालिटी आपण कर्म आपणकर जो काम आम करुँच गोटे बढ़ई घरे पिलाटे जन्म होती कि से बढ़ई कम करूनी ताकू जदि कह ना आलमीरा तैयारी कर तो करूनी हेनी बढ़ई कौन हम से आलमारी करनी जदि सीमित होता गाभास्कर पुआ भी क्रिकेटर होता तेंदुलकर पुआ भी आजिकल सेंचुरी बाड़ौ था होनी कहीं हो पारनि अच्छा डाक्तर पुआ कौन डाक्तर नुह इंजीनियर पुआ इंजीनियर ना कलेक्टर पुआ कलेक्टर कलेक्टर ता घरे मन कर 3 वर्षर पुआ थो जी जाकि डाक कौन जूनियर कलेक्टर बोली डाक जदि सहीटा नुह ये केमी हम सहीटा गोटे जिन परिष्कार कराऊनी बोले सब असुविधा हो आपण ब्रह्मत्व आपन को अर्जन करने को पड़ो आपणकर डिफेन्स रे जी जॉइन कला से हाड़ी पिला हो पाण पिला हो जो पिला हो से क्षत्रिय ना नहीं युद्ध को जाइए माने क्षत्रिय सेमिति आपणकर जी कला ये कम सी ब्राह्मण कहीं सी युद्ध पे ट्रेनिंग नौ पढ़ुची निजक योग्य करुच्ची जाकि से जगह को निया सेमिति जी योग्य होनी जमी विश्वामित्र अनेक वर्ष तपस्या कलापर ब्राह्मण हेले सहीटा हूँ कथा जो ब्राह्मण घरे जन्म हेले ब्राह्मण नुहे कि क्षत्रिय घरे जन्म हेले क्षत्रिय नुहे तार से क्वालिटी थी माने जेनेटिक तार गोटे क्वालिटी थी दरकार एवं ता संगे तार ता देहरे आग्रह थीबार अच्छी सी से करुवा दरकार हम से अनुसार आमको जन्म दिया भगवान गोटे जगह भल जगह जन्म देते तार माने नुह आम फाँक बाकी करवा पैसा बापार अच्छी पुअटे जन्म है पुआ कह ना मुझे करी मोर मो बापार संपत्ति खाइबी चलो कि संस्था हाँ से से सर्टिफिकेट देखिक आपको डकरा इंटरव्यू आपंकर यही जिन गुड़ा कौन हो क्लीयर कराऊनी बोले असुविधा ये गीतटार एमती जिन से रखते छोटिया 6 पदर गीत किंतु ये भरी करदे बुद्धि हजेदेवे तेणु ये कराई एठी कौन कहला आम प्रथम पदरे पढ़ी बहु चाली न जान पाद पड़ू थाई बंका बहु है आपणकर जीवात्मा आ पाद तार हूँ आपणकर जो वायु नौ प्राणवायु पंच प्राण पंच उपप्राण हाँ एमती 10 प्रकार प्राणवायु आम देहरे अच्छी आपणकर कौन हो ये प्राणवायु बेसी आमर कामर लगे प्राणवायु आउ अपान वायु ये दीटा को भगवान कहते मु दीटा को कामर लगे बोले तुम बचिच ये काम मोर भगवान कहले देखो आमर वेदर प्रथम सूक्त हूँ अग्नि सूक्त अग्निकर वंदना वेदर प्रथमे कहुई ओं अग्निमीले पुरोहितम होतारम देवस्य यज्ञमृत्युजम होतारं रत्नधातवम प्रथम मंत्र वेदर हूँ यही मंत्र अग्निमी इले इले माने प्रार्थना करुच्ची हे अग्नि मु आपण को प्रार्थना करुच्ची क्या आपण देखु बिना अग्नि रे किछि हेई परिबो नाही आपण ना रोषेई करें कि आ रोषेई न कले खाइबे कौन आप कि ना आप दीपट जलाई पारे ना पूजा करें किसी करें बिना अग्नि आज आम डीआसली काठी मारिदे कहूचे कि से अग्नि संजोग है तो जहाँ हो जो 20टा डीआसली काठी मारे भी जलुनी से मनकर न ये सेठी कौन करेंगे तेणु सर्वप्रथम सूक्त है अग्नि सूक्त हे प्रभु आपण अग्नि स्वरूप को मैं वंदना करुच्ची आपण अग्नि स्वरूप अच्छा कर गीतार भी भगवान से कथा कहले अहं वैश्वानर भूत्वा प्राणीनां देह आश्रित प्राणपान समायुक्त पचामी अन्नं चतुर्विधम जे मु कौन करिछि ना अहं वैश्वानर भूत्वा अग्निकर गोटे ना है वैश्वानर अग्नि वैश्वानरं वंदे जात वेद हुतासन अग्निकर ना गोटे ना हूँ वैश्वानर अग्निकर सेठी भगवान कहले जे अहं वैश्वानर भूत्वा मु अग्नि रूप धारण करी प्राणीनां देह आश्रित प्राणी मानकर शरीर भितर अच्छी मो ना हूँ जठराग्नि जी जीर्ण कर आम कहूँ अग्नि मांद्य रोगटा अग्नि मांद्य जीर्ण कर जी जीर्ण कर तार अग्नि ठीक अच्छी
आम कहूने जो लोक जहाँ खाइले जीर्ण कर अग्नि टाणुआ अच्छी तेणु से जगटा कम कर कथा कहले मणिपुर चक्र में कौन हम एपट जो प्राणवायु आम नाक बाटे नवा ये नाक बाटे नहीं आम यही जाके नौचे ये आपणकर से हार्टा को ये करोची आप ऑक्सीजनल हार्टा कम लगाऊँ ना नहीं हार्ट ये फंक्शन करुच्ची ये पठेब कौटिकी ना मणिपुर चक्र जाए सेपटे आउ गोटे वायु अच्छी जमी ये दीटा पाद कथा माने पाद पड़ू था बंका माने गोटे लोक चलो तार तो दीटा पाद मिनिमम थी ना बहुटे माने कौन आम गोटे भावा जो मनीषटे बोली मनकर भावा दीटा पाद रोटे पाद एमती चलो आर पाद एमती चलो आगू पछक चलो यहाँ आगू गला आरटा आगू जब दीटा पाद एकाठी चलो कि दीटा पाद केते एकाठी ना पूरा मरले रहा नहीं कि से से कथा कहे तार पाद बंका चलुची माने कौन ना आपड़ जो प्राणवायु नौकरी ये प्राणवायु गला कौटी ना मणिपुर चक्र को सेपटे अपान वायु माने मलद्वार पटू आप मलद्वार को संकोचन कले गोटे वायु सेपट पीढ़ी होकर आसे बुझे कि जोटा अपान वायु मैंने आमर जोटा ये हूँ बदवायु गुड़ा जाऊँगी दुर्गंध वायु आम त्याग करुचे अपान वायुर कम है आपणकर परिस्रा परिस्रा ये बाहर करवा झाड़ा बाहर करवा ये सब कम करवा सी सफा कराऊँच किंतु से दीटाक जो मणिपुर चक्र में मिशुंट सी मिसला कौन हो आम जहाँ खाऊे परिपाक हो सी जीवा आसवाटा चली एमती जितेबाला जीवा आसवाटा गोटे पट नहींकि एकाठी होकर उपरक पलैब कम सरीगला जो दिन बहु सड़की चलो घरे पड़ज डका कम सरला माने एमती जीवा आसा है ये याड़ू जाऊँगी सी सियाड़ू एमती आस मझे बेटा बेटी बुझे कि सी जो दिन सीधा होकर चलिए से दिन सब बंद दीटा आगे पलैबे कम सरीज यहीटा को कहुई किंतु प्रथम कथा हूँ आमर ये वायुटा बुझीगला बाकी गुड़ा सहज हो जो वायु आम देहरे अच्छी आम उदर रे अन्नादि को परिपाक करने आम खाद्य को शरीर भितर परिपाक करने जठर अग्नि की प्रज्वलित करने गुह्य देश मल निस्सारण करवा ये सब जो कम गुड़ाक अच्छी आपको वायु मैंने किमिति करती ये सब जिनस कौन होना आपणकर परिपक् आपणकर प्राणवायु है जोटा नहीं गला शरीर में आम जहाँ कि खाऊे ताकू जहाँ परिपाक करने से परिश्रम करे बहुत सेटा है प्राणवायुर कम अपान वायुर कम है आपणकर मैला गुड़ा को बाहर करवा अपान वायुर कम किंतु अपान वायुर आउ गोटे बड़ कम हो आपणकर खाद्यर रसरू तैयारी करेब आपणकर शुक्र कि माँ मानकर रज ये जो रजबीज तैयारी करवा अपान वायुर कम ताकू नहीं ठीक जगह रखा ता कम जो अपान वायु ठीक रे काम करनी से मासिक धर्म ठीक रे हुए कि पुरुष लोकर ध्वजभंग हुए ये जिनसा से वायु जो हुए जमी आपणकर से वायु जो से वायु ठीक रे फंक्शन न कले किसी लोकंर हाइड्रोसिल हुए हार्निया हुए अपान वायु भूल रे पड़सपट है माने एक्चुअली आमर जो प्राणायाम कराऊ ना कि ये वायु गुड़ा को निज नियंत्रण भितर रखिले ये रोग गुड़ाक हेनी पिला बेलू से शिखा होता किंतु आम से जो वायु साधना शिखिले आपणकर दरकार पड़लानी कौन से लोक शिखा चाहिए तेणु रोगरे पड़े आमर अग्निमांद्य है रोग है जदि सहीटा जे शिखी जाइए आपणकर वायु साधनाटा शिखिगले ये असुविधा गुड़ा हुए ना कह शिखे कि आप जाऊँ पर योग सेन्टर को कहे वायु साधना शिखेबे आग वायु साधना बुझंतु से कहे आपणकर ये गला जोड़िए वायु आपन कहली प्राणवायु अपान वायु अच्छा प्राणवायु अपान वायु गलापर आपणकर परिपक्व होता खाद्यर जो रस आमर बाहरला आम खाद्य खाईदेला आपन कहली खाद्य खाई सारापर जो सब जमी आपणकर छेचाकुटा सरला तार मल के मल जिनसा बाहर कराई तार आखुर गुड़ बाहर कला तार खदा बाहर ये खदा फदा गुड़ाक आमर बाहरला मल हो नुहे कि बाकी जोटा रहीगला कौन रसटा रहा ये जो रस को आयुर्वेद में कौन कहला रसात रक्त तत्वमांस मांसन मेद प्रजायते मेदस्थि तत्वमज्जा मज्जाया शुक्र संभव आमे खाइथिबा रस खाद्यर रसरू बाहरला कौन ना तापर रक्त तैयारी हो रक्त तैयारी होने पर तार पुणी आहरी छणा हो बाहर तत्व मांस मांसर मेद मेद माने आप मसल तैयारी हम ता भर जिनस निया बुझे कि
ମାଂସାତ୍ ମେଦ ପ୍ରଜାୟତେ ମେଦ ଅସ୍ଥି ତାପରେ ସେଥିରୁ ଅସ୍ଥି ତିଆରି ହେବ ହାଡ଼ ତାପରେ ତତ୍ତ୍ୱ ମଜ୍ଜା ହାଡ଼ ଭିତରେ ଯେ ଆମର ରହୁଛି ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ମଜ୍ଜା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ହାଡ଼ର ରସଟା ସେଇଟା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହୁଏ କଷ୍ଟ ହୁଏ ପୀଡ଼ା ହୁଏ ସବୁ ହାଡ଼ ଭିତରେ ଶୂଳିଆ ହେଉଛି ବୋଲି ଲୋକ କହନ୍ତିନି ରୋଗ ହେଇଗଲେ ସେଇଟା ଶୁଖିଯାଏ ତାକୁ ମାନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସତ ଯେ ଆମର କାମ ହେଉଛି ଯେମିତି ଗ୍ରୀସିଂ ଗାଡ଼ିରେ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଯଦି ଗ୍ରୀସିଂ ହେଇନାହିଁ ସେ ଯେମିତି କଟକଟ ଡାକିବ ଧରାଯାଉ ଚେନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର କଟକଟ କଟକଟ ଡାକିବନି କି ମୋଟରସାଇକେଲଟା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀସ୍ ମୋଟେ ଦିଆ ହେଇନଥିବ କେତେ ଦିନ ହେଲା ସିଏ ଯାହା ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀସ୍ର କାମ ଯାହା ଏ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋର କାମ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଫାଣ୍ଠୁ ଜାଗାକୁ ସେ ଆସିକି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଗୁଡ଼ା ଆରାମରେ ଏପଟ ହେଉଛି ଯଦି ସିଏ ସରିଗଲା ଇଏ ବି ତା ରୂପ ଦେଖାଇବ ଇଏ ବି କଟକଟ ଡାକିବ କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତିନି ଆଣ୍ଠୁଟା ଭାଇ କଟକଟ ଡାକୁଛି କି ଅଣ୍ଟାଟା କଟକଟ ଡାକୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଡାକେ ଗ୍ରୀସ୍ ତ ନାହିଁ ଆଉ ଗ୍ରୀସ୍ କେଉଁଟା ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ରସରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଆମର ମଜ୍ଜା ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ରୀସ୍ଟା ତାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇବେ ଗାଈ ଘିଅ ଖାଇବେ ସେଇଟା ଖାଇଲେ ସେ ଗ୍ରୀସ୍ କାମଟା ସେ କରିବ ଯାଇକି ନହେଲେ ଗ୍ରୀସ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଆନ୍ତି ନା ନା ନାଇଁ ସେଇଟା ଖାଇଲା ପରେ ହେଇଯାଏ ଘିଅଟା ଆପଣ ସେ ଏକା କାମ କରିଦିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ B12 ସେଇଟା ଆପଣ ମାଂସରୁ ପାଇବେ ମାଛରୁ ପାଇବେ ଗାଈ ଘିଅରୁ ବି ପାଇବେ ଗାଈ କ୍ଷୀରରୁ ବି ପାଇବେ ଗାଈ କ୍ଷୀରରୁ ବି ପାଇବେ ଆପଣ ତ କେଉଁ ବାଟେ ପାଇଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ପୃଷ୍ଟି ସାଧନ କରିବା ଏବଂ ଝାଳ ଶରୀରରୁ ବାହାର କରାଇବ ଆପଣଙ୍କର ରସାଦିରୁ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆପଣ ଶରୀରଟାକୁ ଠିକ୍ରେ ସଜାଡ଼ିବ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ଶରୀର କେମିତି ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ କେମିତି ବଡ଼ ହେଉଛି ଏଇଟା କରେଇକରି ଝାଳଟା ବାହାର କରାଇବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପାନ ବାୟୁର କାମ କହିଥିଲି ମଳମୂତ୍ର ବାହାର କରିବା ଝାଳ ବାହାର କରିବା କାମ ହେଉଛି ସମାନ ବାୟୁର କାମ ପ୍ରାଣ ଅପାନ ସମାନ ତିନିଟା ବାୟୁ ବିଷୟରେ ବୁଝିଲେ ଆଚ୍ଛା ୟା ପରେ କଥା ହେଉଛି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଯେଉଁ ସନ୍ଧିସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ଇଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ୟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଇବ ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିକିରି ଇଏ କରିବାକୁ ଛପେଇବା ପରେ ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକୁ ଠିକ୍ରେ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ କରାହୁଏ ଇଏ ହେଉଛି ଉଦାନ ବାୟୁର କାମ ପ୍ରାଣ ଅପାନ ସମାନ ଉଦାନ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ନେତ୍ର ଗଳଦେଶ କଟି ଏଇସବୁ ଅଧଦେଶର କ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଯେଉଁଟା କରାଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାନ ବାୟୁର କାମ ୟା କାମ ଗୁଡ଼ା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ପବନ ସିଏ ଯଦି ଠିକ୍ରେ ନହେଲେ ଆମେ କହୁଛେ ବାତ ମାରୁଛି ଠିକ୍ରେ ହେଉନି ହଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ କଥା ହେଉଛି ଇଏ କାମ କରୁନି ଠିକ୍ରେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଗଲା ଏଇ ଜିନିଷ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ ଥରେ ନାଗ ବୋଲି ବାୟୁ ଆଉ 5 ଆପଣଙ୍କର ଉପବାୟୁ ମୁଖ୍ୟ ବାୟୁ ହେଲା 5 ଏ 5 ହେଲା ଉପବାୟୁ ବୋଲେ ନାଗ ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଫୋଁ କରି ଚୋଟ ମାରିବ ନାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରୁ ଏ ଯେଉଁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଧରାଯାଉ ଛିଙ୍କ କି ଖାସ ଇଏ ସବୁ ହୁଏ ନାଗବାୟୁର କାମ କାହିଁକିନା ନାଗ ଫଟ୍ କରି ଚୋଟ ମାରିବ ନା ଇଏ ସେମିତି ଯେମିତି ଫଁ କରି ହୁଏ ଆପଣ ଛିଙ୍କଟାକୁ ଚାହିଁଲେ ଅଟକାଇ ପାରିବେ କି ନା ଖାସଟାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହେଇଯିବ ତାକୁ କୁହାହେଲା ନାଗବାୟୁ ଆଚ୍ଛା ନାଗବାୟୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପୀଡ଼ା ଲାଗୁଛି ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କରିକି ଦେହଟାକୁ ପୀଡ଼ାଟାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂକୋଚନ କରୁଛନ୍ତି ସଂକୋଚନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଜିନିଷ କେଉଁ ଜନ୍ତୁଟି ସଂକୋଚନ ନିଜକୁ କରିକି ରଖେ ନା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି କୁର୍ମ ମାନେ କଇଁଛ ଚାରିପଟକୁ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନିଏନି କି ତେଣୁ ତା ନାଁ ହେଲା କୁର୍ମ ବାୟୁ ନାଗ କୁର୍ମ ବୁଝିହେଲା ଉପବାୟୁ ଇଏ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୁଧାତୃଷା ତିଆରି କରାଇବ କ୍ଷୁଧାତୃଷା ନହେଲେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି କ୍ଷୁଧାତୃଷା ହେଲେ ତ ଖାଇବେ ନା ଇଏ ହେଉଛି କୃକର ବାୟୁ କୃକର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କୃକଳ ବୋଲି ବି ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କୃକର କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ସେଇଟା ସେ ଅନୁସାରେ ଇଏ ହେଲା କୃକର ବାୟୁ କୃକର କରେ ଆପଣଙ୍କର ରୁଫଳା କର ଇଏ ହେଲା କୃକର ବାୟୁ ତାପରେ ଇଏ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଥାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହନ୍ତି ଭାଇ ନିଦ ହେଉନି ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ଆଉ ତନ୍ଦ୍ରା ଏଇଟା ଦେବତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହୁଏ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହୁଏ
ଔଷଧ ଖାଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ହେବନି। ଯଦି ହେଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସବୁ ମଦ ସବୁଦିନ ଆରାମରେ ଶୁଅନ୍ତେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଲୋକ ମଦ ପିଇ ଦେଇଥିବେ, ନିଶା ହେଉନଥିବ, ପ୍ରାର୍ଥନ କରୁଥିବେ, ମାନେ ନିଶା ହେଇଥିବ, ନିଦ ହେଉନଥିବ। ଯେହେତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୁହେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ତେଣୁ ସେ ବାୟୁର ନାଁ ହେଲା ଦେବଦତ୍ତ। ମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ ଶୋଉଛେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଶୋଇପାରିବେନି। କିଛି ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଶୋଇପାରନ୍ତିନି, ବୁଝିଲେ ତ। ଏଇ ଯେ ବାୟୁଟା ଜାଣିଗଲେ ଏଇ ମାନେ ଭଜନଟା ବୁଝେ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କି ସେଇଟା ତନ୍ଦ୍ରା। ସେ କହିଲେ ନିଦ୍ରା ଆଉ ତନ୍ଦ୍ରା ଦୁଇଟା ଯାକ ଦେବତାଙ୍କର ଦୟା। ତନ୍ଦ୍ରା ଦରକାର କେତେ ଜଣଙ୍କର ନା, ଯେଉଁମାନେ ଶରୀର ଧରାଯାଉ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା, ସେ ଦିନବେଳେ ଯାହାହେଲେ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ନେବା ଦରକାର, କି ବିପି ଅଛି। ଏ ତନ୍ଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାଟା ଆସିଲେ ତ ସେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବ, ନହେଲେ ଯିବ କେମିତି? ଦେବଦତ୍ତ ଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶୋଷଣ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ। ଶୋଷଣ କେମିତି ନା, ଆପଣ ଧରାଯାଉ ପଇଡ଼ ପିଉଛନ୍ତି ପାଇପ୍ରେ, ଶୋଷିକିରି ନେବେ, ସେଟା ହେଉଛି ଧନଞ୍ଜୟ। ଧନ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶବ୍ଦ କରିବା। ଯେଉଁଠି ବିନା ଶବ୍ଦ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଯାହା ହେଲେ ବି କିଛି ଶବ୍ଦ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶୋଷିକି ନେଇଯିବେ କାମଟି କରାଯାଏ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଧନଞ୍ଜୟ। ସେ ବାୟୁର କାମ ନାମ। ମାନେ ହେଇଛି ତା ପଛରେ ବି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଛି। ତେଣୁ 10ଟା ବାୟୁ ଅଛି। ଏଇ 10ଟା ବାୟୁ ହେଉଛି ଇଏ ବହୁର। ଆମେ ଖାଲି ପ୍ରାଣ ଉପାନ ଆଗ କହିଦେଲି ଦିପାଦକୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଯେହେଟା ବାୟୁ ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ହେଇକରି ଗୋଟେ ପଟିଆ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରର ପ୍ରାଣ ପଳେଇବ। ପ୍ରଥମ ବାୟୁ ହେଲା ପ୍ରାଣ, ଅପାନ, ବ୍ୟାନ, ଗଲା ନାଗ, କୁର୍ମ, କୃକଳ, ଦେବଦତ୍ତ, ଧନଞ୍ଜୟ। ଇଏ ହେଲା 5 ଉପପ୍ରାଣ। ଇଏ ହେଲା ଏ ଜୀବାତ୍ମାର 10 ପ୍ରାଣ। ଏ 10 ପ୍ରାଣ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଶରୀରଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି 10ଟା ଯାକ ପ୍ରାଣ ଠିକ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆରାମରେ ଅଛେ। ଯଦି ସିଏ କାମ କରିବେନି, ଯେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆପଣ କେଉଁ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହେବ। ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ତା କାମ ଯାହା, ବୁଝିଲେ ତ। ତେଣୁ ଏଇଠି କୁହାହେଲା, ଯେଉଁଦିନ ବହୁ ସଳଖି ଚାଲିବ ଘରେ ପଡ଼ିଯିବ ଡକା। ଇଏ 10 ଯାକ ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି କହିବେ ଆମେ ବାହାରିବୁ। ଆପଣ ପିଲାଦିନେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିଥିବେ, ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ଆମର, ଆପଣଙ୍କ ବେଳେ ଥିଲା, ଡାହାଣିଆ ଖରା ପଡ଼ିଛି ବେଳ ଯାଉଛି ବୁଡ଼ି। ଆପଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଆମ ବେଳେ ଥିଲା। ସେଥିରେ ସେ କୁହା ହେଉଛି, ଆସ ଆସ ପାରା ଯୋଡ଼ିକ ମୋର ପିଣ୍ଡାରେ ବସ, ଖାଇବାକୁ ଦେବି ତୁମକୁ ନଡ଼ିଆର ମୁଁ ରସ, ପିଇବାକୁ ଦେବି ତୁମକୁ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ପାଣି, ଶୋଇବାକୁ ଦେବି ଖଟୁଳି ମାଳି ଘରୁ ମୁଁ ଆଣି। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, ଆମକୁ ପିଲାଦିନେ ସେଟା ସାର୍ ଆମକୁ ପଢ଼େଇ ଦେଲେ। ସେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପାରା ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କବି। ପାରା କିଏ ଆଜ୍ଞା? ଜୀବ ଆଉ ପରମ ଦୁଇଟା ଯାକ ପାରା। ପରମ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛି। ଜୀବ ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ତିଆରି ହେଇକି ରଖାହେଇଛି। କାହିଁକିନା ଆଗ ଭଗବାନ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜୀବ ଭିତରକୁ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବଟା ତିଆରି ହେଇଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ନା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର, ସେଠୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ସହିତ ଆତ୍ମା ମିଶିଲା, ଆମେ କହିଲେ ତାକୁ ଜୀବାତ୍ମା। ବୁଝିଲେ କି? ଆଚ୍ଛା, ଜୀବ ରହିଲା ଗୋଟିଏ ପଟେ, ସେଇଠି ପରମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଭାବିବେନି ଯେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ଜୀବାତ୍ମା ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଘରେ ଦମ୍ପତି ବୋଲେ କ'ଣ, ଜାୟାସ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ଦମ୍ପତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିଲେ ତା ନା ଦମ୍ପତି। ଆଚ୍ଛା, ଦମ୍ପତି ବୋଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲୋକ କି? ଦୁଇଟା ଲୋକ। ଏମିତି ଜୀବାତ୍ମା ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ପରମ ଆଉ ଜୀବ ମିଶିଲେ ତା ନା ଜୀବାତ୍ମା। ଗୋଟାଏ ନୁହଁ, ଦୁଇଟା ଏକ ଜିନିଷ ମିଶିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦମ୍ପତି କହିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କପୁଲ, ଓଡ଼ିଆରେ କହ, ମାନେ ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ ବରଂ ସବୁ ବୁଝି ହେଉଛି, ଆଜିକାଲି ଓଡ଼ିଆରେ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେନି। କପୁଲ ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହଳଯାକ ଯାହାଙ୍କର ପିଲାପିଲି ହେଇନି, ସେଇ ସମୟଟାକୁ ଆପଣ କପୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତ ବାପା ମା ହେଇଯିବେ, ଆଉ କପୁଲ କେମିତି ରହିବେ? ହଁ, ତାପରେ ସ୍ପାଉସ୍ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ କପୁଲ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟଟା ବର୍ଣ୍ଣନା, ଡାହାଣିଆ ଖରା ମାନେ କ'ଣ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଖରାଟା। ସେଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ରାତ୍ରି ବର୍ଣ୍ଣନା କେମିତି କରାହେଇଛି ମନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଳଉଛନ୍ତି ଅସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ସାର୍ମାନେ ତ ଆମକୁ ବୁଝେଇଲେନି, ଆମେ କାହାକୁ କହିବୁ? ସେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ। ବିସର୍ଜନ ଦେବ ତପନ ଗଲେ ଧରଣୀ ମାୟା,
ବିସର୍ଜଇ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ମୃତ ମାନବ କାୟା। ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଜୀବାତ୍ମା ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଜୀବାତ୍ମା କାହା ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ରହିଛି? ଶରୀର ଉପରେ। କାୟା ମାନେ ଶରୀର ତ, ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। କେମିତି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲେ ଧରଣୀ ମାୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି, ସେମିତି ଜୀବାତ୍ମା ଏ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳାଏ। ପୁଣି କେମିତି କହିଲେ? ଅଥବା ଯେମନ୍ତ ଯୌବନ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ତନୁକୁ, କିଏ ବା ଯେମନ୍ତ ବିବେକ ପାପଗ୍ରସ୍ତ ମନକୁ। ଯେମିତି ଯୌବନ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ପଳାଏ, ଯେମିତି ବିବେକ ପାପଗ୍ରସ୍ତ ମନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ପଳାଏ। ଏ ଦଶବାୟୁର କାମ ଏଇଭଳି। ଏଇ ଦଶବାୟୁ ଠିକ୍ରେ କାମ କରୁଛି ମାନେ ଆମେ ଠିକ୍ରେ ଜୀବାତ୍ମା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ନ ହେବ, ଏଇ ଜୀବାତ୍ମାର ପକ ବହୁ, ସେତେବେଳେ ପଳେଇବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାପରେ ରଡ଼ି କରିବା, ଅମୁକ ଲୋକ ମରିଗଲା। এইটা হচ্ছে ঘরে পড়িগলা ডকা। প্রথম পদ সরলা, আমি প্রথম পদরে হেদিন আমার দ্বিতীয় না না এবে আজ সরিযোগ সব জায়গা, আজ সরিযোগ সব জায়গা কিছু না। দ্বিতীয় পদরে কোণ লেখা হল আপনার তার সংস্কৃত শ্লোক গুড়া মুখ আউনি কারণ সময় হবনি মোটে, মানে যেত করা হয়েছে তাকে আমি আকু এপিসোড কলে 3 ঘন্টা না নাই। তাপরে কহলা বহুটা বাপ ঘর আসব শাশু ঘরক, নহলে বহু কিনতে হব। ঝিওটা শাশু ঘরক আসলে বহু হব না। তাহলে বাপ ঘর কোটি আপনার সবুটি মু দেখি যেতে ইউট্ୟୁব ফিউଟ୍ୟୁବରେ যেতে যা দরানি যুଆଡ଼େ দেখি সমস্তে লিখিছেন কোড়ে না সি পরমাত্মা হচ্ছে তার বাপ ঘর। হ্যাঁ সবুটি সমস্তে କହିଛନ୍ତି পরমাত্মা কিন্তু বাপ ঘর নুহ। আপনার জীবাত্মা হি আপনার বহু করেছেন। জীবাত্মাটা বহু হয়েছি না না নাই। তাহলে সে জীবাত্মা কোটি রহিলা না যেতবে জীবকু আত্মা আশ্রয় কলা, সেমানে কোটি রহবে? জীবকু আত্মা আশ্রয় করব কোটি না গর্ভ ভিতরে। তেণু বাপ ঘর কোটা? গর্ভ। বুঝিপারে তো? এইটি কোণ হচ্ছে না এই যেতবে গর্ভরে থিলা, ইয়ে গর্ভ ভিতরে থিলা বেলে সে কষ্ট পাইছি। সেতবে কৌথ প্রভু মু বাহারলা মাত্রে খালি আপনার পূজা করি পছকে মতো ইয়ে অবস্থায় পকাইবনি, ইয়ে ভিতরে রখবনি। আপনার জাঁচান তো সেটা কষ্ট হচ্ছে সতরে। সমস্তে গর্ভ কষ্ট পাইছে, কিন্তু ভগবানଙ୍କର গোটে বড় দান যে আমি কেহি কা মন কথা জাঁপারুনি কি পূর্ব কথা মনে পকাই পারুনি, পূর্বজন্মর কথা। সেটা আমাকে আশীর্বাদ। কেন নহলে আমি যদি ধরা যাও মু আপনার মন কথা জানিবি কি আপন মো মন কথা জানিছে, মু মনকর ভাবুবি এ বড় ভাই ভারি খেচড় অনেক কি আপনার ভাবুথে ইয়ে গোসাই কহিলা আসবাক না তেণাকে, তাহলে আমি ভিতরে শত্রুতা হয়ে যাব না। যদি মনটাকে জানিযোগ কি আপনার মনকর মু ডাকি দিয়েছে, ধরা যাও আমি 20 জন লোক রোষেইবাস করি ডাকি দিয়েছে, কহু কহু আমি 22-23 জনকে ডাকি দিয়েছে, কিন্তু দেখা 40 জন লোক পড়াই আইলে। আমি যেতে ভাবতে আগে তো কহি নথিলে এটা পড়াই আইলানি। যদি হে মন কথাটা জানি হতা তাহলে সি সেটা কম হতা যে অবস্থা হব বুঝিপারে। তেমন মনটা জাঁপারুনি কিଏ কার বলে, এটা ভগবানଙ୍କର বড় আশীর্বাদ আম সমাজ রয়েছে, নহলে রহিপারিবনি। সেমিতি ইয়ে বহু কଣ কলা যেতবে সেঠু আসিলা বাপ ঘরু, ଯେଉଁ ଦିନ ବହୁ ବାପ ଘର ଠାରୁ ଆସିଲା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ, ଆପଣା ପତିର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ନାହିଁ, ରସରେ ରସାଏ ପରକୁ। ବାପ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସେ କ'ଣ କଲା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ତାର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ। କିରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିକି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା। ଏଠି ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବାତ୍ମାର ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ। ଜୀବାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ ପୁଣି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୋର ଇଏ ଘନଘଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ଝାମେଲା ଦରକାର ନାହିଁ, ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶିବି। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ। ଆମ ତପସ୍ୟା ସେଇଥିପାଇଁ। ସବୁ ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଣ ହେଉଛି ମୂଳ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟା ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ଜିନିଷ ସଂସାରରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଂସର ଆକର୍ଷଣ। ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟା ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ନିର୍ବାଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଂସର ଆକର୍ଷଣ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂସାରରେ ଯୋଡ଼େ ଜିନିଷ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବୁଦ୍ଧଦେବ ଏଇଟା ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସତରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ନାଇଁ, ମାଂସ ବୋଲେ ଖାଇବା ମାଂସ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଦେଖିଲା, ସେ କାହାକୁ ଦେଖିକିରି ଖୁସି ହେଲା? ତାର ଶାରୀରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ সেটা সেতবে কোণ ডৌল ডাল হয়ে মাংসটা সজাড়ি হয়ে রয়েছে। আউ কোণ এই যে শরীরটা সেটা হচ্ছে আপনার কোণ মাংসর আপনার বিকার মাত্র। তার গোটে বড়িয়া স্টোরি অছি, মানে যদি সারি হোনি কিন্তু গোটে স্টোরিটা সেটা জানিদেওয়া দরকার, নহলে বুঝি হুয়েনি। আপনার জনে স্ত্রী লোক ঝিওটি অতি সুন্দর অতি ভাল, তাকে জনে পুଅ ভাল পাইলা।
ସେ ପୁଅଟି ବି ଭଲ ପିଲା, ଏ ଦୁଷ୍ଟ କେହି ନୁହଁ। ସେ ଭଲ ପାଇଲା, ସେମାନେ ଏଠୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଘରେ କଥା ହେବା, ବାହା ହେବା। ଝିଅଟି କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଝିଅ କହିଲା 2 ମାସ ଭିତରେ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବନି। ଇଏ 2 ମାସ ଭିତରେ ଝିଅ ଖିଆପିଆ ନ କରିକି ତା ଦେହଟା ଧେଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା, ଜାଣିକିରି କଲା। ଏବଂ ସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ସେ ଯେତିକି 1 2 ସବୁ କରିଛି ସବୁ ରଖା ହେଇଛି ଅଲଗା ଜାଗାରେ। ଶୁଣି ସାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ବୁଝିଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟି 2 ମାସ ପରେ ତା ପାଖକୁ ଗଲା, ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି। ତାକୁ ପଚାରୁଛି ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଯେ ଝିଅଟି ପଚାରୁଛି। ସେ କହିଲା ମୁଁ ତ ସିଏ। ନା ତମେ ଏମିତି କ'ଣ ଦିଶୁଛ? ନା ନାଇଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଥିଲି ଏବେ ବି ସେୟା ଅଛି। ସେତେବେଳେ ମୋ ଦେହରେ ଯାହା ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରିକି ଏଇଠି ଥୋଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ମୋ ଶରୀରରେ ଯେଉଁଟା ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ତମେ କହୁଥିଲ, ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତକ ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏ ମଳମୂତ୍ର କଫ ଫଫ ସବୁ ବାହାରିଛି ମୋ ଶରୀରରୁ। ଏଇଟା ଥିଲା, ଶରୀରଟା ଫୁଲ ହେଇକି ଥିଲା, ତମକୁ ସୁନ୍ଦରିଆ ଦିଶୁଥିଲା। ତମେ ଯଦି ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କର। ବୁଝିଗଲା ତ? ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଂସର ଆକର୍ଷଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିର୍ବାଣର ଆହ୍ୱାନ। ସେପଟକୁ ଯିବି ନା ଏପଟକୁ ଯିବେ, ଇଏ ଆକର୍ଷଣ ଭିତରେ ଯିଏ ପଡ଼ିଛି ସିଏ ସବୁବେଳେ ଅପଦସ୍ଥ ହେଇଛି। ସେପଟଟାକୁ ଯିଏ ଚାହିଁ ଦେଇଛି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି କରିକି ଚାଲିଛି। ସବୁ ମୁନି ଋଷି ସେୟା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟ ହେଉଛି ନିର୍ବାଣ, ଗୋଟେ ପଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ। ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ସଂସାର ଚାଲିଛି। ସେ ସବୁ ଆପଣ ସବୁ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷକୁ। ଏଇଠି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେଟା ବି ସଂସାର ପାଇଁ ଦରକାର ଅଛି, ନହେଲେ ହେବନି। ଯେଉଁଟା ହେଲା ଦକ୍ଷଙ୍କର ପିଲାକୁ ନାରଦ ପଠେଇ ଦେଲେ, କାହିଁ ବେକାର ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛ, ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ। ସେ ଦକ୍ଷ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ତୁ କେଉଁଠି ରହିପାରିବୁନି, 2 ଦଣ୍ଡ ରହିକିରି ଝାମଲା କରୁଛୁ। ରହିଲେ ସିନା କାହାକୁ ବୁଝେଇକିରି ହାମଲା କରିବୁ, କେଉଁଠି ରହିପାରିବୁନି। ତେଣୁ ଇଏ ସେଇ ଜିନିଷ। ଏଠି କହିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଭିତରେ ଥିଲା, ସେ ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଗୀତଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୀତ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ, ବୁଝିଲେ କି? ନ ଭଜିଲୁ ତୁ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ବାଇ ମନ, ନ ଭଜିଲୁ ତୁ ରାମ ନାମରେ ବାଇ ମନ, ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଜନମ ଲଭିଲେ ଅବଶ୍ୟ ଦିନେ ନେବ ଯମରେ ବାଇ ମନ, ନ ଭଜିଲୁ ତୁ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ବାଇ ମନ। ଏଇଠି ମନକୁ କୁହାଯାଇଛି, ମାନେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଜୀବକୁ କୁହାହେଉଛି ଯେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲୁ, ଏବେ ତୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଆଉ ଜପୁନୁ। ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଥିଲୁ ଜନନୀ ଜଠରେ ଜଳରେ ଯେ ସନେମିନ, ମଳମୂତ୍ର ବେଢ଼ି ଗର୍ଭରେ ରହିଲୁ ଲେଖାରେ 300 ଦିନ, ଗର୍ଭରୁ ପଡ଼ିଲୁ ମହିରେ ରହିଲୁ ଏନ୍ତୁଡ଼ିରେ ଥିଲୁ ଶୋଇ, ଏହିପରି ତୋର କେତେ କାଳ ଗଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜିଲୁ ନାହିଁ ରେ ବାଇ ମନ, ନ ଭଜିଲୁ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ବାଇ ମନ। ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଡାକୁଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲୁ ତାପରେ ଭୁଲିଗଲୁ, ଆଉ ଡାକିଲୁନି। ତାପରେ କ'ଣ କଲୁ? ଏଇଟା ଖଞ୍ଜଣି ମଦନ। ବାଳୁ ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଖେଳି ନାନା ରଙ୍ଗେ ବାଇ ପ୍ରାୟ ତୋହି ବୁଲୁ, ଯୁବା ବୟସରେ କାମ ବାଧା ଦେଲା ଭବସାଗରେ ବୁଡ଼ିଲୁ, ବୃଦ୍ଧ ତୁ ହୋଇଲୁ ଅନେକ କରିଲୁ ଦୟା ଧର୍ମ ଟିକେ ନାହିଁ, ଭଣଇ ଅଚ୍ୟୁତ ପଦ୍ମପାଦ ଚିନ୍ତ ଏ ଦେହ ପାଇବୁ ନାହିଁ ରେ ବାଇ ମନ, ନ ଭଜିଲୁ ତୁ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ବାଇ ମନ। ଏଠି ସେୟା କୁହାହେଇଛି। ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଥିଲା, ମାନେ ବାପ ଘରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମନେ ପକାଉଥିଲା ତାର ସ୍ୱାମୀକି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଭୁଲିଗଲା। ମାନେ ଜୀବାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ସେ ଭୁଲିଗଲା। ସେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ମୁଁ ଯେ ବୋହୂ ଟିକେ ଆଣିଥିଲି, ଶାଶୁଘରୁ ଆସିଲା, ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିଲା, ଆସିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ନିଜର ସ୍ୱାମୀକି ଭୁଲିଗଲା। ରସରେ ରସାଏ ପରକୁ, ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା।
ସେଇଟାକୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଥିଲେ ଯାବତ ଜନନଂ ତାବତ ମରଣଂ ତାବତ ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍ ଇତି ସଂସାରେ ସ୍ଫୁଟତର ଦୋଷା କଥମିହ ମାନବ ତବ ସନ୍ତୋଷା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ଅଛି ଜନ୍ମ ହେଉଥିବ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବ ଜନନୀ ଗର୍ଭରେ ରହୁଥିବ। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୋଷ। ଏଠି ଶାନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଏବଂ ତାପରେ କହିଲେ ବାଲା ସ୍ତାବତ କ୍ରୀଡ଼ା ଶକ୍ତ ତରୁଣ ସ୍ତାବତ ତରୁଣୀ ରକ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ସ୍ତାବତ ଚିନ୍ତା ମଗ୍ନ ପରମେ ବ୍ରହ୍ମଣୀ କୋପି ନ ଲଗ୍ନ। ପିଲାବେଳେ ଖେଳି ଖେଳି ସମୟ ସାରିଦେଲୁ, ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମୟ ସାରିଦେଲୁ, ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲୁ ଖାଲି ଚିନ୍ତା କଲୁ ପିଲାକୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବି ସେଟା କରିବି ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ସରିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିନକ ପାଇଁ ଡାକିଲୁନି। ଏଇ କଥା ଏକା କଥାଟା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହମୁଦ୍ଗରରେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମର ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେ ମୂଳ ଜିନିଷ ଭୁଲିଗଲା, ମାନେ ଜୀବାତ୍ମା ଭୁଲିଗଲା ପରମାତ୍ମାକୁ। ସେ ବାପଘର ମାନେ ବାପଘର ଥିଲାବେଳେ ମନେ ଥିଲା, ବାପଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିଲା ମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲା ବାହାରକୁ, ସଂସାର ହେଲା ଶାଶୁଘର। ଏ ସଂସାର ରୂପକ ଶାଶୁ ଘରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଭୁଲିଗଲା, ପାଠ ଶେଷ। କହିଲେ ସେ ରସରେ ରସାଏ ପର। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ତାପରେ କହିଲା ପାଞ୍ଚ ଭଲ ଲୋକ ବୁଝାଇ କହିଲେ ନ ବୁଝିଲା ବହୁ ତିଳେ ଅନ୍ନ ପାଣି ବହୁ କିଛି ନ ଖାଇଣ ରହିଛି ଶୂନ୍ୟ ଆହାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଜିନିଷ, ପାଞ୍ଚ ଭଲ ଲୋକ ବୁଝେଇ କହିଲେ ନ ବୁଝିଲା ବହୁ ତିଳେ। ବହୁ ବୁଝିଲାନି। ଆମର ପଞ୍ଚ ମନ, ମନ ଅମନ ବିମନ ସୁମନ କୁମନ, ଇଏ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ମନ। ଆପଣଙ୍କର ମନ କୁହାହେଲା ସଂକଳ୍ପ ବିକଳାତ୍ମକ ମନ। ବେଦାନ୍ତରେ କୁହାହେଲା ମନରେ ସଂକଳ୍ପ ଜାତ ହେବ, ବିକଳ୍ପ ବି ଜାତ ହେବ। ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ଆସିଲା ଆମେ ଯାଉଛେ 5 ଜଣ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଆମେ ବି ଜାଣିଛେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଖାଇବା, ହୋଟେଲରେ କାହିଁ ଖାଇବା? ଆପଣ କହିଲେ ଗୋସାଇଁକି ପଚାରିବା ଯଦି କାଳେ ପ୍ରସାଦ ମିଳୁଥିବ ଏଇଠି ଖାଇଦେବା, ଭଲ ଦେହକୁ ଭଲ। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ଖାଇଦେବା। ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଭୋଗ କଥା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପଚାରିଲି କ'ଣ ଭାଇ ଏ ମନ୍ଦିରଟା ଯେଉଁ କରାହେଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଦାନରେ ହେଇଛି ନା କାହାର ଇଏ ଜାଗା କିଏ ନା ସବୁ ମିଶିକିରି କରାହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ମେଳ ହେଇକରି କରିଛନ୍ତି? ସେଇଟା ମୋର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବନି। ଖାଇବାଟା ଆପଣ ପଚାରିଲେ ସେଇଟା ଦରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ବୁଝିକିରି କିଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଥିଲା ସିଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଧରାଯାଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଛି ତା ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲା, ଆଉ କିଏ ଚାହିଁବ ନା? ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଧରାଯାଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୟସର ଝିଅ କି ପୁଅ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ସେ ହସଖୁସି ହେଇକିରି ଉତ୍ପାତ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାହୁଁଥିବ ଭଲ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନାରୀ ଏଡ଼େ ଆସିକି ରୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ କୁହାହେଇଛି ଏଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ନା ଟେଣ୍ଡର ଆମେ ଧରିଛେ? ସେ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯେମିତି ଆମର ଭାବନା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଏ, ସେମିତି ମନରେ ସଂକଳ୍ପ ଆସିବ, ବିକଳ୍ପ ଆସିବ, ଭଲ କଥା ଆସିବ, ଖରାପ କଥା ବି ଆସିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲା ପାଞ୍ଚ ଭଲ ଲୋକ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଲ ଲୋକ ଡାକିକିରି ବସେଇବେ ଗୋଟେ ସଭା ସମିତି କରୁଛନ୍ତି, 5ଟା କ'ଣ ନିହାତି ଭଦ୍ରଲୋକ ହେଇଥିବେ କି? ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ, କିଏ କାହାକୁ ଏମିତି କଥା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଇଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯେ 5 ମନ 5 ପ୍ରକାର ବାଟରେ ଆକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଜୀବାତ୍ମାକୁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି 5 ପ୍ରକାରର। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବାତ୍ମାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରମ ମିଶିକିରି ହେଉଛି। ଏଠି ପରମ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ ଯାଇକରି ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଖାଇବି, ସେଇଟା ପରମ ବୁଝୁଛି ସେ କଥା, କାହିଁକିନା ସିଏ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ପରମ ମାନେ କ'ଣ ଭଲ? ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି? ଆଉ ବାକି 4ଟା ମନ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ସେ ଅଲଗା କଥା, କିଏ ଝିଅକୁ ଚାହିଁଲାଣି, କିଏ ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଲାଣି, କିଏ କାହାର ଜମିବାଡ଼ି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, କିଏ କେତେ ଦାନ ଦେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ମେମ୍ବର କେତେ, ଏସବୁ ବୁଝାବୁଝି ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ନୁହେଁ କି? ସେଇ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏ 5 ଜଣ ଭଲ ଲୋକ ଗଲା ବେଳକୁ ବହୁ ବୁଝୁନି, ଜୀବାତ୍ମା ବୁଝିପାରୁନି, ଶୁଣୁନି, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି। ମାନେ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି। ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ମାନେ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କୁହାହେଉଛି ଯେ କିଛି ନ ଖାଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ନ ପାଣି ବହୁ କିଛି ନ ଖାଇନ। ଏଠି ଜୀବାତ୍ମା ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ବହୁକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜୀବାତ୍ମାର ଯେଉଁ ପରମ ସ୍ୱରୂପ ସିଏ ଖାଉନି, ଜୀବ ଖାଉଛି। ଜୀବ ଖାଉଛି, ତାର ପରମ ସ୍ୱରୂପଟି କିଛି ଖାଉନି। ସେ ନ ଖାଇକି ରହିଲା ନିରାହାର ହୋଇକି, କାହିଁକିନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଆମ ଦେହରେ ଅଛି ତାକୁ ପାପ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ, ସିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ସିଏ କିଛି ଖାଉନି, ସିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଜୀବ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ପରମ ଦଣ୍ଡ ପାଇବନି।
ସେ ପାଞ୍ଚ ମନ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବୋହୂକୁ କହୁଛନ୍ତି। ବୋହୂ ଶୁଣୁନି। ଜୀବାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ବୁଝେ ପରମ ଆଉ ଜୀବ ମିଶିକିରି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାହେଉଛି ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ମୋର କଳି ଲାଗିଲେ ଆଉ 5 ଜଣ ଭାଇ ଆସିକରି ଆମକୁ ବୁଝେଇଲେ ମୀମାଂସା କରିବା ପାଇଁ, ଧରାଯାଉ ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆପଣ ସବୁ ବୁଝିଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନା ମୋ ଉପରେ ହେବେ? ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ 5 ଭଲ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ପରମ ସେଇଟାକୁ ବୁଝିଛି, ସେ ତେଣୁ ନେଗେଟିଭ୍ ୱେରେ ଯିବନି, ଯିବ ତ ନେଗେଟିଭ୍ ୱେରେ ଯିବ। ଏଟାକୁ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା କେମିତି ନା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତରେ କୁହାହେଲା, ଏଟା ସବୁ ବେଦାନ୍ତର ଜିନିଷ। ଭାଗବତରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଏକ ଏ ବୃକ୍ଷେ ହଂସ ଦୋଏ ବସନ୍ତେ ମିତ୍ର ଭାବ ବହେ। ଜୀବରୂପକ ହଂସ ପରମ ରୂପକ ହଂସ ଗୋଟିଏ ଶରୀରରେ ରହିଲେ ତେଣୁ ଜୀବାତ୍ମା ହେଲେ। ଶରୀର ଗୋଟିଏ ନା ନାହିଁ? ଇଏ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଏ ଶରୀର, ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ସମାନ ବୃକ୍ଷେ ସେ ବସନ୍ତି କେହି କାହାକୁ ନ ଦେଖନ୍ତି। ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଆପଣ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ କି? ଏଠି ଜୀବ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖୁନି, ଆତ୍ମା ଜୀବକୁ ଦେଖୁନି। କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏକାଠି ଅଛେ। ଆମ ଶରୀରରେ ନାହିଁ କି? ପରମ ଅଛି, ଜୀବ ଅଛି। ଆମେ ଏକାଠି ଥାଇକି ମୋତେ ଦେଖୁଛେ କି? ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ କି? ହେଉନି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ହେଇଛି କ'ଣ ନା ଏଇଠି କୁହାହେଲା ସେ ବୃକ୍ଷେ ଯେତେ ଫଳ ଫଳେ ଏକ ଭୁଞ୍ଜ ଏ କର୍ମ ବଳେ। ଗୋଟେ ତାକୁ ସବୁଯାକ ଖାଉଛି ସେ ଗଛର ଫଳ, ମାନେ ତା କାମ କରିକିରି ସେ ଖାଉଛି। ଭଗବାନ ଜୀବକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, କର୍ମରେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ କହିଲା କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରେସ୍ତୁ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। କର୍ମ ଉପରେ ତୁମର ଅଧିକାର ଅଛି, ଫଳ ଉପରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଫଳ ମୁଁ ଦେବି। ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ କ'ଣ ଆମେ ନମ୍ବର ଦେବା କି? ସାର୍ ଦେବେ ନା। ଆଉ ଆମେ ଲେଖିଛେ, ଇଏ ଯାହା ଠିକ୍ ସେୟା। ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଛେ ଏବଂ କ'ଣ ଠିକ୍ ଭୁଲ ସେଇଟା ଦେଖିବା ଲୋକ ଦେଖିକିରି ନମ୍ବର ଦେଉଛି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଲେଖିଛି, ମୋର ତ 99 ଆସିବା କଥା ନୁହଁ। 99 ଆସିବ କି ଫେଲ୍ ହେବ ଏଇଟା କିଏ ଜାଣିଛି? ଲେଖିଲା ବେଳେ ଖାତା ଦେଖିବା ଲୋକ ଦେଖିବ ଠିକ୍ କରିଛି କି ଭୁଲ କରିଛି, ଖାଲି ରାମ୍ପି ଦେଇଛି 8 ପାଳେ ବୋଲି କ'ଣ ପାସ? ନାହିଁ। ସେମିତି ଏ ଜୀବାତ୍ମା ଯେଉଁ କର୍ମ କରେ ସେଇ କର୍ମକୁ ଏଠି କୁହାହେଲା ଏକ ଭୁଞ୍ଜ ଏଇ କର୍ମ ବଳେ। ତାର କର୍ମର ଯାହା ସେ କରିଛି ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସବୁ କରି ପକେଇଛି ବୋଲି। ବେଳେବେଳେ କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତିନି ମୁଁ ସବୁ କରିଛି। ଆଉ ତ ସବୁ କରୁଥିଲୁ, ତାହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଶୋଇଥିଲେ? ସେମିତି ଇଏ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଗୁଡ଼ା କରିକି ରାମ୍ପି ପକେଇଲା, ଖାଇ ପକେଇଲା, ପରମ ସେତେବେଳେ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋର ୟା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗଛରେ ଅଛନ୍ତି, କେହି କାହାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଜୀବ ସବୁ କର୍ମ କରିକି ତା ଫଳ ସେ ଭୋଗିବ। ପରମ କିଛି କରୁନି, ସେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇକି ରହିଛି, ମାନେ ନିଷ୍କାମ। ସିଏ ତାର କାମନା ହିଁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ କିଛି ଭୋଗିବନି। ତାପରେ କହିଲେ ଆରେ କଥାଏ ଉପବାସେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ଆସେ। ପରମ କହୁଛି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ଖାଇବା, ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ତାକୁ, କାହାକୁ ନା ନିର୍ଲିପ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ, ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ମୁଁ ଖୋଜିବି, ସେଠିକି ଯିବି। ତୁ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଶରୀର ଧରିକି ଆସୁଥିବୁ। ବୋହୁର ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ମାନେ 5 ଭଲ ଲୋକ କହିଲେ ସିଏ ଶୁଣୁନି, ଏବଂ ନ ଶୁଣିକିରି କ'ଣ କହୁଛି ନା ନ ଖାଇକିରି କିଛି ଅଛି। ନ ଖାଇକିରି କି ଅଛି ନା ବୋହୁର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଲା ପରମ, ସିଏ ଖାଉନି, ବାକି ଜୀବ ପାର୍ଟଟା ସବୁ ଖାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ କହିଲା ରହିଛି ଶୂନ୍ୟ ଆହାରେ। ଏତକ ଇଏ ଗଲା ଗୋଟିଏ ପଦ। ତାପର ପଦ କହିଲା 5 ମନ ଗଲା, ଏହାପରେ ଆସିବ 25 ପ୍ରକୃତି। 25 ନଣନ୍ଦ ଜଞ୍ଜାଳ କରନ୍ତି ବୋହୁ ମୋର ବାରୁଆଳି। ବହୁ ଦୂରୁ ଦଣ୍ଡି ସହି ନ ପାରଇ ବୁଲଇ ପଡ଼ିଶା ଓଳି। 25ଟା ନଣନ୍ଦ ଯଦି ଘରେ ହେବେ କ'ଣ ହେବ ଅବସ୍ଥା? ସେ କହିଲା 25 ନଣନ୍ଦ ଜଞ୍ଜାଳ କହନ୍ତି। କିଏ କହିବ ଭାଉଜ ମୋ ପିଲା କ୍ଷୀର ଖୁଆଇଦେବ, କିଏ କହିଲା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଳୁ ଭାଜି ଦେବ, କିଏ କହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଟିକେ ଶାଗ ଖରଡ଼ା ଦରକାର। କେତେ କରିବ? ତେଣୁ ଜୀବାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ହେଲେ ନା ସଂସାରକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସଂସାର ଉପରେ କେତେ ବଡ଼ ନା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆପଣ କେଉଁ କଥା କରିବେ ଆଜ୍ଞା? 25 ପ୍ରକାରର ପ୍ରକୃତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଟାଣିକିରି ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି କୁହାହେଉଛି ବହୁ ଦୂରଦଣ୍ଡୀ। ଦୂରଦଣ୍ଡୀ ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ? ଯେ କାହା କଥା ମାନେନି, ଗାଲୁଆମି କରେ, ନାଇଁ କି? ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି? କାହା କଥା ନ ମାନିକିରି ସିଏ ବୁଲଇ ପଡ଼ିଶା ଓଳି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଯଦି ୟା ଘର ତା ଘର ଯିବ, ତାକୁ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? ଏଇଟା ଭଲ ଝିଅ ବୋଲି କହିବେ? ଏଇଟା ଖରାପ ଝିଅରେ ଗଣା ହେବ ନା ନାହିଁ?
हाँ से बारुआली होची माने याड साडे बुलुची का कथा शुणुनी एठी होची जीवात्मा जते बेले 25 प्रकृति ताको चारिआडू काम घाटघुंटी कर दियंती से सतरे किसी माने निजे निष्पत्ति नहीं पारेनी से जानी पारेनी जे अरे मोर मूल जिनस सेईटा ये सांगे मोर घांटी हवा दरकार नहीं मु ताकू जदि गुरुत्व दियंती मोर किछि लाभ हबो किंतु आंकरी जंजाल भितर घांटी हेगिरी से सब गेजे 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 हेगिरी कळीगळ जीव एटा समस्त आपणकर सुन 25 प्रकृतिर ना शुणतु निद्रा क्षुधा तृष्णा आलस्य आहार क्रोध लोभ काम हास्य लज्जा हिंसा वीरत्व विचार विचलित शांति अशांति कूट गंध रस स्पर्श वितृष्णा भय अभिमान लालसा एवं मैथुन ये है 25 प्रकृति आपको आम बुझेगा हेल्ले आमको आहरी 25 दिन दरकार बुझे कि तेणु ये सब जाक प्रकृति आपन को टाणिमे ये सब टाणिमा जिन गुड़ा ना किए क्या लोभ है आप इच्छा होता ना यहाँ नहीं बाकी गुड़ा कह नहीं तेणु यमती जिनस हूँ बहु दुर्दंडी ना ये से बुआ को खातिर कर सी ता इच्छा जहाँ कर पकाऊँ आउ कौन याड़े साड़े बुलूची कथा हूँ बहु ये जीवात्मा कौन कै ये घटर जाक 25 प्रकृति आमको नंदाले पकाउं जीवात्मार कौन हुए ये घटर सर समय पुणी आउ गोटे घट को जीव तेणु से बारुआली हो माने गोटे जगार रहुनी जीवात्मा आपणकर ए घटरू से घट जीव गोटी कमु कोरी आनी थिली काउंदा घर झीय बांझकर कटी नुहई लंपटी बहुआड़े तीनी पुआ ये पदटा हूँ जे बहु मु करी आनी कौटू काउंदा घर झील आगुरी गोटे शब्द थिला गाँ गहले कहते खाउंदे खाउंद माने मालिक बहुत आम पिलादिन शब्द एटा माने खाउंद बोले मालिक को कहा हुए खाउंद बोली एठी ये रघुनाथ दास लिखला बेले तांकर बोधे आंचलिक शब्द होइतिबो काउंदा माने मालिकर झील माने मालिकर झील मु आनिछि सेठू अच्छा मालिक आज्ञा किए मालिक हूँ परमात्मा से कहले बहुटा को मुझे कौटू ना परमात्मा पाखु आसी परमात्मा पाखु माने आत्मा आसी जीव को आश्रय करके जीवात्मा होती तेणु परमात्मा जिनस ना ना ताकू मु बहु बहु करके आनी किंतु एठी कौन है मु बहु करके आनला मुझे बहु कली जो आप बहु देखा जाऊँगी बहुटी करुँची से शांतशिष्ट झीटे खोजब ना नहीं से कहला मु तो जानी मो बहुटा बांझ हम नहीं क्या तार जो लक्षण देखिक आनी ये पिलापिली जन्म कर करकटी माने आपणकर हूँ मृतवस्था जो मानकर गर्भरे छुआ बारंबार मरी जाती छुआ जन्म हेनी माने गर्भ हम किंतु जीवंता छुआ हेनी ताकू कहा हुए करकटी लंपटी बोले चरित्रहीन आम जानले से कहले मो बहुटा बांझ नुह कि मृतवस्था दोष ना कि से लंपट नुह किंतु तार तीनटा पुओ अच्छी 3टा पुओ प्रथम आम पढ़ले आपणा पतिर संगे संग ना जदि स्वामी सांगे से रोनी 3टा पुओ कौटू आसला एपटे कहे बांझ नुह चरित्रहीन नुह कि नुह तार 3टा छुआ कैसे आसला ना ये कथा हूँ ये जो जीवात्मा जीवात्मा जिते बड़े आपण जो आत्मा को आज्ञा कौन से दुर्गुण स्पर्श कैनि परम से जीव सांगे जो मिशीगला जीवात्मा जीवात्मा कौन हुए ना 17 रजतम 3 गुणर से तारी 3 गुणर प्रभाव से प्रभावित हुए नुहे कि यही जो 3 गुण रहिले ये 3 गुण हूँ बहुर 3टा छुआ 17 रजतम 3 गुण है तार छुआ से अनुसार चलला जीवात्मा 17 रजतम से ये चलिले से अनुसार किंतु ये जो 3टा एक छुआ देइचंती कैसे ना परम ब्रह्म देइचंती 3टा एक गुण ब्रह्मा देले ना ब्रह्मणा गुण वैषम्यात् वैषम्य विसर्ग स्मृता ब्रह्मा जितेबाला ये 3 गुणर प्रयोग कले भगवान पठे नथिले परम देहरे एटा दियाहेनी ब्रह्मा एटा को पठेले ये 3 गुण ताको विसर्ग ताको कहा हुए ये 3 गुण पठेले आकु भागवत रे कौन कहला त्रिगुण रज्जु हस्ते धरे मृगीन चाए नर रे
ये जो कंढे नाटक कराती सूता गुड़ाक बंधा होता सूतार नाटक कराउथे भगवान आमको कौन स्वत गोटे सूता रज गोटे सूता ये गोटे सूता ये तीन टाक सूता देकर से आमको कहीं बुलाती कहले ये बुलिले कौन आपंकर लाभ ना केत हाथटा को टेकिया कहले से गोटे सूता टेकुथब कंढे नाट वाला मन पकात सेमती आम हाथ में कौ कम कराहब से अनुसार आमको जो धरा जाए गोटे लोक जन को बाड़ेवाक जीव से तार रज गुण न बढ़ाइले बाड़ेब केमी तेणु हे गुणटा बढ़ी तेणु ये तीन टा पुओ बोली नियाई तीन टाक गुणर बशवर्ती होकर से या करुच्ची तेणु तार तीन प्रकार प्रभाव देखा माने तीन टा छुआ तार जीवात्मार बोली कहुच्छी ये सतरजतम तीन टा तार छुआ शेष पदटी कहले एठी कौन हुए ना आपणकर यही जो जिनिस गुड़ाक तापर शेष पदरे कहले पुओ बहु दुहे एकत्र होइले चतुर्वर्ग फल पाई आपणकर परम आउ जीव जो एकाठी हो गोटे प्रकार लाइन रे जी एका काम करवा पवित्र काम करवा ताहले चतुर्वर्ग फल पाई रघुनाथ दास भरोसा करिछि बहु को भेटिबा पाई बहु चाली न जाणइलो पाद पड़ु थाई बंका जेउ दिन बहु सड़खी चलिब घरे पड़ी जीव डका बहु चाली न जाणइलो पाद पड़ु थाई बंका एठी कहाला जे पुओ बहु दुहे एकत्र होइले जेतेबेले परम आउ जीव चिंता करेंगे ना आम जमी गोटे जबरदस्त खाऊे आ गोटे खाऊनी सी एकाठी हो उभय को चिन्ह जी कहीं ये कहूँ जड़े कई क्या देखुना एका गचर अच्छा देखुना कहूँ जो एकाठी हो चिन्ह परिचय भितर हो भल बाटर जी से कौन हम चतुर्वर्ग फल पाई धर्म अर्थ काम मुख्य सबुथ से उन्नति करेटा को कहुच्छी सेटा केतबेले हम ना जितेबाला से आत्मा साक्षात्कार हो आत्माटा को कौन अनुभव कर जीवात्मा जे सतरे आत्मा सेठू आसी सी पवित्र मो सागर मिसिक अपवित्र कम गुड़ा मुझे करुच्ची से बुझाबुझी भितर हो जो घरे स्वामी स्त्री हल जाए डिवोर्स जाए कथा जाइए तापर किए जन भल लोक बुझाई आज जन जाक मिसीगला ना आए डिवोर्स फोर्स ना भाई जहाँ भर घर संसार करा भल रहा घरे आनंद रे सेमती ये जितेबाला से जिनटा बुझीजे उभय ना आम से जगार आसते से पुणी फेरबार अच्छी भल कम कले फेरी हम से भल कम करवा से निजे ईश्वर को जानी जाती ये जो जानी जावा कथाटा माने ईश्वर को अनुभव करवा जानिबा बा आत्म साक्षात्कार जोटा हुए सेटा साधना रे हुए से रघुनाथ दास कहते मुझे बोहू को चाहिए माने मोर आत्मा साक्षात्कार केबे हम जे हे प्रभु मु केतेबेले मो आत्मा को चिन्हि पारिबी जानी पारले मु भी मुक्त होइजिबि ना सेति कहले रघुनाथ दास भरोसा करिछि बोहू को भेटिबा पाई भजन टी किंतु भारी कष्ट आपण देखंतु बोहू हैला आपण जीवात्मा होछि बोहू किंतु परम जीव संगे मिसला पर से बोहू होइछि परम जीव संगे मिसला ताना हैला जीवात्मा एठी कहा होछि जे जतेबेले जीवात्मा आपणकर जीव आ परम एकाठी मिसिक जीवात्मा होइछंती एटा सत्य कथा किंतु एठी परम को पुओ बोली कहा जे सेपटु से आसी परम ब्रह्म को पाखरु जीव को कहा ना नहीं पुओ को कहानी आपणकर बोहूटा को आम कहे बोहूर तीन पुओ माने जीवात्मार तीन छुआ बोली आम कहले किंतु जितेबाला जीवात्मा माने सी चिंता करिवो नाई मु परम पाखरु आसी परमात्मा मु परमात्मा अंश सेतेबेले जदि सेपट बाटे से पलैया भाव ताहले से चतुर्वर्ग फल पाइब सी आउ संसार घांटी हेबनी ये जो 25 प्रकृति 5 मन ये सब गुड़ाक से गुरुत्व दबनी सेपटे चलो ताहले सी कौन हम चतुर्वर्ग फल पाइज माने आत्मा साक्षात्कार हो आपणकर आम शरीर थिबा जीवात्मा जितेबाला निजे परमात्मा को अनुभव करिवो जे परमात्मा अंश मु सेटा अनुभव करिगले तार आत्मा साक्षात्कार होगला सेटा होगले से भूल करनी जमिति गोटे लोक हनुमान को जाम्बवान बुझेदे तुम देहर एतिके बल तुम समुद्र डेई पार बुझेला डईले अच्छा न बुझेला हनुमान डेउले ये जहाँ से जिनसा ठीक से जो निजे बुझी जाए जीवात्मा जे मुझे यही जगार आसी फेरबार अच्छी मोर ये जिनस गुड़ाक मुंड खेलेबी ताहले से चतुर्वर्ग फल पाइब सब भल कर उन्नति कर पड़े आ रघुनाथ दास कहते मुझे से समय को जगी आत्म साक्षात्कार हम आज्ञा जी लिखी से आज बाज लोकटे कि से केड़े बड़ साधक से लिखे आम समस्त बुझीजा आराम हाँ
ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗା हरि बोल हरि बोल।